This is a very short PC. The idea is because we would like to inform the media that we have made a breakthrough with regards to our anti-corruption drive against smuggling and the breach of security at the borders. So we have stumbled upon very clear-cut evidence as to how this is being done, the breach of security due to rampant corruption. So I'm going to pass the mic to our officer, Tuan Badri, from the forensics for the purpose of showing the video and explaining to you. And then after that, we can take questions, if that's all right. So perhaps, maybe some of you can probably come closer after the screening. So I'll hand it over to Tuan Badri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muasakan Badri bin Azmi pada hari ini akan menayangkan beberapa klip video berkaitan kes yang telah ditangani oleh Yang Maha Ketua Putrajaya tadi. Jadi secara ringkasnya, video ini diperoleh daripada hasil daripada sikat dan kejayaan menerusi penembusan ke atas sistem rakaman di sempadan utara negara. Khususnya yang akan ditayangkan pada hari ini adalah di Padang Besar Perlis. Jadi kandungan ini mengandungi rakaman aktiviti di perimeter sempadan Malaysia Thailand dan memperlihatkan aktiviti penyelundupan yang berleluasa sejak tahun 2017 sehingga terkini pada tahun 2019. Modus operandi yang digunakan cukup mudah. Berjumpa dengan anggota keselamatan yang bertugas di sepanjang sempadan dan mendapatkan kebenaran untuk memulakan aktiviti penyelundupan. Yang boleh dilihat di sini, kenderaan penyelundupan tiba dan seterusnya menghantar barangan yang diselundup melalui terus kepada sempadan. Dan aktiviti penyelundupan ini sering menggunakan waktu pertukaran shift anggota keselamatan, iaitu seawal jam 6 pagi sehingga pukul 9 pagi. Dan setiap kali aktiviti yang hendak dilakukan ini, penyelundup akan cuba menghampiri anggota keselamatan dan ada kalanya dirakam memberikan sesuatu yang disyaki wang rasuah sebagai upah kerana memberikan kebenaran. Jadi kempen penyelundup letak pemampiran dengan pos kawalan yang digunakan oleh anggota untuk lakukan pemantauan. Mereka tak takut dan tidak gentar dengan undang-undang, dengan beraninya melintasi laluan pemeriksaan dan menghampiri pagar sempadan sambil memikul barangan diselundup. Antara barangan yang diselundup adalah tepung, minyak masak, bawang dan barangan runcit yang harganya lebih murah di Malaysia berbanding negara jiran. Barang bersaksi lain yang turut diselundup adalah baja, diesel dan juga petrol. Dan menerusi video ini dapat dilihat bungkusan bunyi yang kami syaki sebagai dalam ketum, kerana setiap penyelundup mampu berlari dan mengangkat karung tersebut dengan mudah. Jadi harga dalam ketum di negara kita untuk maklumat adalah RM18 per kilogram. Dan dibandingkan dengan harga di negara jiran, ia melonjak sehingga RM100 per kilogram. Dan oleh itu tidak mustahil dalam ketum ini dia menjadi lubuk yang boleh mendatangkan keuntungan berlipat kali ganda kepada penyelundup. Dan pagar sempadan mudah dibolosi dengan memotong dan merosakkan kawat duri. Kehadiran scout atau unit pemantau ini dalam kumpulan penyelundup ini adalah untuk memantau keadaan perimeter supaya aktiviti penyelundupan yang dilakukan oleh mereka ini akan selamat tanpa diganggu oleh pihak penguatkuasa.
Dan mereka ini dilengkapi dengan walkie-talkie juga dan mudah untuk berkomunikasi dengan appointed bersama ada di Malaysia ataupun di seberang sempadan. Dan jika boleh dilihat di sini, pagar dirosakkan walaupun dalam keadaan sangat baik, ya, tapi mudah dirosakkan untuk menembusi sempadan itu dan juga membawa barang-barang yang masuk ke negara jiran. Kalau dilihat di video ini, penduduk di negara jiran telah pun bersedia di sebalik pagar dan terus menyambut kapal bunyi yang disusun ini dan seterusnya dimuatkan ke dalam kenderaan yang sedia menunggu. Dan ini adalah unit pemantau yang saya katakan tadi yang akan memberikan isyarat sekiranya pegawai ataupun anggota penguatkuasa melihat pergerakan mereka di sempadan. Situ tempat dia dah clear lah. Yang kawat duri, yang budak, yang ring tu dah tak ada. Potong. Dia berat dia ni. Dia gula tepung dengan minyak masala. Menerusi video ini kita melihat ada satu pos kawalan sementara yang menempatkan anggota keselamatan. Okay, dan video ini pula menunjukkan kehadiran kenderaan peronda yang melalui jalan yang sama yang digunakan oleh penduduk, tetapi mereka hanya berhenti seketika seolah-olah untuk berikan laluan sebelum aktiviti tersebut disambung semula. Di sini kita lihat kehadiran ronda tadi, ya,
Dan selepas ronda tersebut lalu kawasan tersebut, dia akan sambung semula. Penat dia, letih dia. Ini nama U-turn. Saya tak cek lah. Dulu one trip RM1 per trip. Rakaman dari CCTV juga memperlihatkan keadaan di negara jiran, yang mana warga mereka telah sedia menunggu, dan menyambut barangan-barangan yang telah disulut. Antara kenderaan yang biasa digunakan adalah motosikal, 4x4 dan juga kereta untuk memuatkan barang-barang bunyi. Dan lazimnya apabila selesai satu-satu trip penghantaran, kesan tapak kasut pada jalan raya akan dicuci oleh kumpulan ini supaya tidak dilihat oleh pegawai atasan penguatkuasa ketika rendaan dibuat. Ada ketikanya canvas direntang sepanjang lintasan bagi menutup tujuan tersebut. Dan ini pula video yang diperoleh di kompleks CIQ Padang Besar. Lokasi ini adalah berhadapan dengan pos kawalan pengawal keselamatan sempadan, yang mana kenderaan dengan nombor pendaftaran asing bebas untuk meletakkan kenderaan dan mengunggah barangan-barangan yang dilihat lebih kecil dan juga dipack di dalam kotak, termasuk juga dalam plastik yang kami syaki sebagai minyak masak, gula dan juga barangan bersubsidi yang lain. Jadi penduduk bebas mengangkat dan juga memindahkan barangan tersebut menerusi pagar sempadan yang telah bocor. Dan anggota pengawasan yang bertugas pula seolah-olah tidak mengetahui perkara tersebut walaupun kejadian itu berlaku di hadapannya. Jadi ini shot yang kita perolehi, yang memperlihatkan anggota keselamatan berada di pos kawalan, tapi seolah-olah tidak nampak apa yang berlaku di hadapan pos tersebut. Normally business lah. Dan juga ada anggota yang kami lihat berada di dalam pos kawalan, tetapi hanya bermain telefon, tanpa sebarang tindakan diambil ataupun rondaan dibuat. Jadi ada pegawai di dalam pos tersebut, kalau boleh dilihat, sedang memegang telefon. Jadi itu sahaja video yang kami perolehi dan juga kami boleh letakkan pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada yang wakil Ketua Putrajaya sekalian. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Badri. Just for purpose of introduction, sorry I didn't start with that. Di sebelah paling kanan saya adalah Tuan Hussein, pengarah kepada Jabatan Forensik SPRM, dan of course on my right, I don't think you need much introduction, Datuk Seri Azam Baki, Deputy Chief Commissioner Bahagian Operasi SPRM, dan sebelah kiri saya Tuan Badri adalah Ketua Cawangan Forensik Audio Video di bahagian forensik. Jadi apa yang kita baru tunjukkan tadi adalah akan membantu dalam penyiasatan di pihak SPRM bagi tujuan untuk membanteras aktiviti rasuah yang
agak blatant. You can see it's very blatant. Kami sebenarnya telah menyerahkan video ini dan clips dan sebagainya keseluruhan kepada pihak PDRM, dan kita akan bekerjasama dengan pihak IGP untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. So maybe I can leave it for questions from the media. There are a series of videos. We have as back as 2000, I think as early as 2017, and as the latest one is sometime in May 2019, which means that it was ongoing for a long time. So have the individuals been detained already? I think it will be, because these individuals will be known to the PDRM, so we have passed all information to PDRM and they are taking the necessary action. Perhaps you can pose those questions to PDRM. What's their next move? Yeah. That's very difficult to assess, but this is a classic example, a manifestation of what else could be actually, been traveling across the borders. What we saw perhaps may be seen as not as serious as the other products, for example, illegal animal products or extinct smuggling of extinct animals or drugs, or even human trafficking. That could the fact that we have a case like Wan Kelian, this is a classic example. So because of this breakthrough, we now know how simple and how easy it is to let these things happen at the borders because of corruption. So as far as SPRM is concerned, our role is to make sure that this blatant corruption cannot repeat anymore. So the reason why we are exposing this is so that they know that they are now being watched, and we already know. I think that the manner in which you can see they were transporting, they're quite oblivious that they are being monitored. And they probably have been quite comfortable for some time. But we're not going to allow this to happen. And we are working together with PDRM on this. It could be both. It could be both. Kalau boleh keluar, mesti boleh masuk. Kita dah proven dalam a few cases. Ya, ya. Dia isu tentang timetable, jadual, rotation dan sebagainya jatuh di bawah PDRM sebenarnya. Dan PDRM will be able to identify who were the officers because, of course, we have, for purpose of safety, we have blurred the actual date and also the faces. But the ones that we've given to PDRM will be able to identify. Yeah. Baru saja. Yes, this is just an example. We're monitoring all borders actually, and not just PDRM officers, but we're also dealing with immigration as well as customs. So we just would like to show that this kind of activity aid us in dealing with rampant corruption. Yes. This is a very dangerous area for any officers because, as you know, the case of Wan Kelian, you can see we're talking about murder and killings. So we have to be very careful how we thread this investigation. And ever since we've stumbled upon this evidence, and with the help of forensic,
we are able to narrow down as to the manner in which they are doing or carrying on these activities. But this is not all. This is the first breakthrough for us, and we will work together with any other bodies, including MKN, polis dan sebagainya. Yeah. Yes. Itulah kita tunggu sampai pihak PDRM memaklumkan apa situasi dan tindakan yang diambil. Tapi what we show is just samples of clips. We have beribu-ribu and berjam-jam for years and years. So you can imagine the sheer number of data that we have. So it is important for us to narrow down, and kerja ni perlu bantuan experts. Susah nak bagi tahu di peringkat SPRM sebab kami pun baru memperolehi video tersebut, dan kami ingin dapat tahu setelah kita dapat investigation baru kita tahu apa jenis barang yang telah dibawa masuk dan keluar. Sebab we just see bags, it almost looks like a movie, comical cara dia bawa, is quite conventional style, tapi kita tak tahu apa lagi yang mungkin berlaku. Yes. We have evidence, but so far we haven't got a clear video recording like this. Perhaps there are, which we will now follow through, because what we were provided, but for safety purpose I shall not tell how, it actually opened our eyes that to the extent in which they have been doing it quite blatantly. So I think this needs more monitoring, more gadgets, more facilities, and that is why under the Jawatan Kuasa Memerangi Anti Rasuah, some basic requests have been made for various enforcement divisions, for example, for customs, immigration, and police, to be able to be provided with facilities, basic facilities like CCTVs, cameras, and things like that, so that they are able to capture what is happening. So these are things which we can do. It is all about intelligence gathering. Are you giving engagement of the Prime Ministry up to the government? Let us start with our own enforcement agencies first, but if it needs be, definitely. Yes. You say that you have a lot of data about things like this. Yeah. Because of the years, yes. And what have you come up today to reveal this to us? Yes. I think there's ongoing information sharing with the data that are not having the internet. What do you do this? Or we just want to understand, is this contract exclusively right now, or at what point are we at? Yeah, thank you. The data came as a whole to us. It's not like years and years we've been collecting and passing to them. So the data came as a whole to us, and we had to take time to monitor and do the forensics on it to make sure that these are for real. And the reason why we came today is to show that the manner in which rampant corruption can actually affect the country's securities and also economy. So this is a sample that we would like to present, and we want to work together with PDRM. We have, upon receiving and upon